ክርስቶስ መጽአ ወቤዘወነ በእንተ ሕማማቲሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም መጺኡ ኸድሕነና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም መጺኡ ነጻ ንኸውፀአና ብዙሕ መከራ ተቐቢሉ ንዓና ኸድሕነና ናብዛ ዓለም እዚ መጺኡ ስለ በኣና ብዙሕ መከራ ዝተቐበለ ኣምላክ ስሙ ንዘለዓለም ዝተመስገነ ይኹን። ናይን ወና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም እውን ምስ ቅዱሳን መላእክቲ ምስ ጻድቃን ምስ ሰማዕታት ስማ ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ካህናት ዲያቆናት ዝኸበርኩም ኣቦታትና ወለድና እኖታትና ኣሕዋትና ሕፃናት እውን ደጊመ ብእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም ክብለኩም ይፈቱ። ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ በዓለ ሕማማት ናይ ሕማሙ ናይ መከርኡ ናይ ፈተንኡ ናይ ግፍዑ ንኽንርዳእ ንኽንመሃር ብኸመይ ከም ዝሓመመ ብኸመይ ከም ዝተጐሳቆለ ብኸመይ ከም ዝጠመየ ንኽንርዳእ ናብ በዓለ ሕማማት ናብ ሕማማት ዘብጽሐና ኣምላክ ትጾም ብምሉእ ጸዩምና ናብዚ ብርሃን ንሪእሉ ኣፊትና ንዘሎ ብርሃነ ትንሣኤ ንበጽሐሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ናብዚ ሰዓትና ዕለት ስለ ዘብጽሐና ጎታና ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊምና ከነምስግን ንፈቱ። እምበኣር ከስ እቲ ብዛዕባ ናይ ሕማማት ትምህርትና ክኸውን ዝግብኦ ክኸውን እዩ ኢለ ዝመረጽክዎ ብትንቢተ ኢሳይያስ ብምዕራፍ 53 ብቁጽሪ 10 ኣብ ቁጽሪ 11 ዘሎ ምኽንያት ገይርና ዝተወሰነ ደቂቓ ናይ ክርስቶስ ሕማም እንታይ እዩ ኢልና ክንዘራረብ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀደልና። ወነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ወያርእዮ ብርሃነ ለዘይትቀነይ ንዕኡ ንዝግዝኦ ንዕኡ ንዝፈቱ ንዕኡ ንዝኽተሎ ብርሃን ከርእዮ እዩ ብርሃን ከርእዮ እዩ ወለብዙሃን ንብዙሓት ደግሞ ይደመስስ ኃጢአቶም ውእቱ ኃጢአቶም ክድምስሰሎም እዩ። ሕዚ እቲ ትምህርትና ዝኸውን ኣውዚ እዩ። ወለብዙሃን ኃጢአቶም ውእቱ ይደመስስ ናይ ብዙሓት ኃጢአት ንኽድምስስ እስመ ተውህበት ነብሱ ለሞት ነብሱ ንሞት ሕሊፉ ወሃበ። ትምህርትና እዚ እዩ። ናይ ብዙሓት ኃጢአት ክድምስስ ነብሱ ሕሊፉ ንሞት ወሃበ። መን እዩ ነብሱ ሕሊፉ በዚህ ሕዚ ሰዓት ዝህብ? መን እዩ ንብዙሓት ኃጢአት ናይ ብዙሓት ኃጢአት ይቕረ ክብል መከራ ዝቐበል መን ይኸውን? እዚ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ዝተናገረሉ ትንቢት መጺኡ ተወሊዱ 5500 ዘመን ዝናይ ጸልማት ዝናይ ክፍኣት ዘመን ንሱ ምስተወገደ ክርስቶስ ታብ እመቤታችን ታብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነብሳ ነብስ ተዋሂዱ እግዚአብሔር አምላክና ናይ ኩልና ኃጢአት ክድምስስ ነብሱ ንሞት ሕሊፉ ዝሃበ መን እዩ እንተይልኩም? ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኢሳይያስ በቲ ዝነገረና ወተወለቀ ምስለ ኃጥኣን እዚ ንብዙሓት መድኃኒት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ወዓሎ ብዘይ ገበሮ ብሓሰት ተኸሲሱ ክሓምምና ክንገላታ መከራ ክቕበል ንሪኦ ኣለና ኣሕዋትና። እዚ ሕማም እዚ ክርስቶስ ሓመመ ክንብል ተለና ብስጉእ እዩ እምበር ብመለኮቱ
زحمم بملكوتو زتأمي أيكونن بتتوهادو سجايو حاميمون بالزلنا اتي كريستوس أملاكنا مدحنيتنا إيسوس كريستوس نعدام بزاعته ولوك على كدان بحموس إلات وبمنفق على إلات تولد ولدتك وأديك واستمرهبك وأتبيز زوك بمسكالي وبموتيه أزيك على كدان كفصم زمت أملاكنا مدحنيتنا إيسوس كريستوس بنايمن حاتيات ينتهلنا بنايمن ودكت ينتهلنا بعدامنا بهوان ودكت مخنياتيو عدامنا هوان حدا غزي وديقوم يومو حدا غزي تسيروم يومو حدا غزي ايتبلعو زبلكوم نايبلس قصلي بليعو مويتوم يومو ايدليكومن نعيون يتطعمون ايبلومن ات املاك ناس ناي يقرتا املاكيو ات فطاري ناس دلاينا ايو نحنا خنطف زختلنا نحنا خنطامي ايزوهم يلو زغبنا نحنا خنچنق تسفا زهبنا املاكنا قدم كبلتلو ادمنا هيوان بديلوم كاب جنت كوصو انتلو ادم ايتي حلوك ابيلخ ادم اندابله قالو انداسمعن اب ادم زمص اكلاوي قال دحرا دغمو ناب قدست دنگل ماريام بقدوس جبريل ابصارينت زتصنسه شعت ورح حمشت معالتي مستفصم زتولد غويتانا مدحنيتنا إيسوس كريستوس كاب آدم جميرو اسكاب لدته كريستوس زنبر حاتيات نخوجد نخصارق نيروساليم بصدقو ببرهانو كاب حاتيات نخحاصبا بدومو نخحاصبا زمصه إيسوس كريستوس سلناي كلنا حاتيات كدمسس نفسه متحلفو هذا بلا نبي እግዚአብሔር ኢሳይያስ ወተሆለቆ ምስለ ሀጣን በደለኛ ተይኮነስ ምስ ኃጢአተኛ ተቆጽረ ወንበዴ ተይኮነስ ምስ ወንበዴ ተቆጽረ ሰራቅን ተይኮነስ ምስቶም ሰርቁ ተቆጽረ ወንጀለኛ ተይኮነስ ምስቶም ወንጀለኛ ተቆጽረ ንምንታይ እዩ ዝኹሉ ዚ ተበልኩም እዛ ወንጀለኛ ዓለም እዚኣ እዛ ኃጢአተኛ ዓለም እዚኣ بصدقو خمحرا بمحراتو دغمو نخملكتا بناتو خصنعا مسمصه نابز عالم زي نحمومان مدحانيت قوون زمصه املاكنا بتقدميلنا نناغروز صنحنانا بتقديمنا نمهاروز صنحناون ابناي يروسالم نغسكي بصلمو اللبلي دس يبلكس تبحالت يروسالم دحر دستا دحري إللتا دحر تحواس حزن كمزلو كلنا خنستوعل يقبأنا أبغزي صبغنا أبغزي لعلننا أبغزي تحواسنا زختلنا بزحيو كله خمس جننا طلو كله خمس جننا يخليو أبغزي سبب عجن كله خمس جننا يخلين كله خفرد لنا كله خصادنا كله خساقينا كله خجفعنا كله أيفلتكم قبلنا كم زخيل كنستوعل يقبأنا إزي نعلم نزع خوص زمزة قويتنا مدحنيتنا إيسوس كريستوس سلناتينا سلنايكم حاتيات سل عالم حاتيات كله يقرأ نخبل نفسه متحلف هذا ولا بزوهان حاتيات موتو يدمسس ناي بزوحات حاتيات كدمسس نفسه حلفو نومت ذهبا إيسوس كريستوسي وبعد زين وستكل صوات ومكرا انت باتي امكرن صلاي انت باتي امكرن ديابلوس نسع دوين وصور هما من اتي طلات تخفو ديابلوس بسغا كشي بتمن سغا حديرو نابغنت وصيو ادمنا هيوانن زصحاتهم خمت اصحيتو زواردوم غويتانا مدحنيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ 5500 ዘመን ከፈጸመ እንተሎ بسغا بእሲ حديرو نديابلوس دل جبارا وين دم نديابلوس اسكاب تونكولو اسكاب جبرو صراريغو اسكاب نغسنو صراريغو دبريو يبلنا تليق منا احواتنا حسبو نحسب نستوعل سل عالم حاتياتي كريستوس نابزي عالم زي مصيو مكراز تقبله نعنا خادحنيو نبسو
እግዚአብሔር ወልደ ማርያም ሞይቱ ንብሎ ዘለና እግዚአብሔር ወልደ ማርያም መስሞታ ቀርየን ተሲኡ ኢልና ንሰብኮ ዘለና አይሁድ ብዝገበርዎ ሴራ አይሁድ ብዝገበርዎ ተንኮል አይሁድ ብዝመኸርዎ ብጭካነ ንኽቀትልዎ ብዝመኸርዎ መንገዲ ክርስቶስ ይሐምመሎ ክርስቶስ ይወድቀሎ ክርስቶስ ይልዓለሎ እንዳተባሃለ በብዙሕ መጽሐፍቲ በዘመነ በሰሙነ ሕማማት ዝንበበልና ንሕና ታብ ውድቀትና ኸልዕለና ዝወደቕና ኢና ንሕና ካብ ኃጢአትና ኸድሕነና ኃጢአተኛታት ኢና ንሕና ካብ ጥሜትና ኸናግፈና ጥሙያት ኢና ንሕና ንዓና ንኸጽገበና ንሱ ጠመየ ነብሱ እውን ሕሊፉ ሃበ ከመይ ደምረነ ምስለ ነፍሰ ጻድቃን እቲ ስለ ዓለም ኃጢአት ነብሱ ሕሊፉ ዝሃበ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ምስ ጻድቃን ንዓና ምስ ቅዱሳን ንዓና ምስ አብርሃም ምስ ይስሐቅ ምስ ያዕቆብ ሓደ ክገብርስ ምስቶም በደለኛታት ምስቶም ኃጢአተኛታት ተቆጽረ ናትና ጎይታ ናትና አምላክ ናትና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ሊቃውንቲ ሓደ ቅዱስ ሄሮድዮስ ወበከመ ርህበ ከማሁ አጽገበ ብዙሃነ ሰብአ ተሙ ክልተ ዓሳ ሓሙሽተ እንጀራ አበርኪቱ ንሓሙሽተ ሽሕ ህዝቢ ዝመገበ ወልደ ማርያም እግዚአብሔር ጠሚይዎ ክንብል ተለና እንታይ ማለትና እዩ እቲ ንብዙሓት ምግቢ ዘቕረበ ምግቢ ምስ መገቦም 12 መስወብ መሊኡ ክተርፍ ዝገበረ አምላክ ሕዚ ግን ጠሚይዎ ወበከመ ጸምአ ከማሁ ከምቲ ሕዚ ጸሚይዎ ዝንኤ ትሕዚ ጸሚይዎ ንብል ዘለና ከማሁ በቤተ ከብካብ ረስዮ ለማይ ወይነ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ቀይሩ በቲ ኣብ ደቹማስ ቤት ተረኺቡ ምንም ዘይነበረ እንዳሃለወ መስተ ዘይነበረ እንዳሃለወ በቲ ምንም ንሰብ እንግዳ ከቅርብዎ ኢዶም እንተዘርግሑ ባዶ ኮይኑ ዝነበረ ገዛ ብኡ ተረኺቡ እቲ ማይ ባሪኹ ናብ ወይኒ ቀይሩ ነቲ መርዓ ዘድመቐ አምላክ ሕዚ ግን ጸሚይዎ ሕዚ ግን ንብዙሓት ምግቢ ዝሃበ አምላክ ሕዚ ግን ጠሚይዎ ኣሕዋትና መዓርት ኩሌና ኣብ ርሑቕ ቀረባ ዘለና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክርስቶስ ጠሚዩ ዘጥገቦም ክርስቶስ ደኺሙ ዘብርትዖም ክርስቶስ ብደሙ ዝሰብሰቦም ዋጋ ዝኸፈለሎም ምእመናት ናይ ቤተ እግዚአብሔር አገልገልቲ ተኸተልቲ ዝኾኑ ደቂ አብርሃም እቶም አመንቲ ኦርቶዶክሳውያን እቲ ክርስቶስ ዋጋ ዝኸፈለሎም እቲ ንሳቶም ዘይኽእልዎ ሕማም ዝሓመመሎም እቲ ንሳቶም ዘይኽእልዎ መከራ ዝተቀበለሎም ምእመናን ሕዚ አበየለው ኸይወድቁ ተስፋ ኸይቆርጹ ክነምህሮም ክንመኽሮም ኣብ ግዜ ሽግሮም ክነጽናዕኖም ይግበአና እስኻኮ ዋጋ ዝተኸፈለልካ ሓወይኻ እስኻኮ ብደም ክርስቶስ ዝኸበርካ አኻ ሓወይ አበየልኻ ክንብሎ ይግበአና ስለ ዓለም ኃጢአት ስለ ናይ ብዙሃን ኃጢአት በዚህ ኃጢአቶም ምኽንያት ካብ ኃጢአት ነፃ ኸውጾም ኢየሱስ ክርስቶስ ነብሱ ንሞት ሕሊፉ ዝሃበ መን እዩ እንተይልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እና እዚ ዝፈጸሙ አይሁድ እዮም ናፍቲ ናይ ዕለት ንመለስ ብናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ታብ ቁጥሪ 2 ጀሚርና ክንምልከት ተለና ወኮነ እምዘፈጸመ እግዚ ኢየሱስ ዘንተ ኩሎ ነገር ሁሉ ስርሑ ሁሉ ዝመፀ ሁሉ ንምንታይ ከም ዝመፀ ስርሑ መሰከናወነ ዝደልዮ ትምህርት መሰምሃረ ዝደልዮ ተኸተልቲ መሰመነ ንሁሉ መድኃኒት ምስኾነ ናይ እግዚአብሔር ናይ አቡ ስራሕ በዚ ዓለም እዚ ምስ ገለጸ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ዘሎ ዕውር ኮይኑ ተወሊዱ ካብኑ ማህፀን ክወፅን ተሎ ናይ ዓይኒ ቅርጽ ዘይነበሮ ደረቅ ግንባር ሒዙ ተወልደ ንዕኡ ዓይኒ ቀሪጹ ሁሮ ተሓጸብ
ናው ዮርዳኖስ ከድካ ተሓጸብ ኢሉ ዓይኒ ዝሃበ ብብርሃን ዓይኑ ክመላለስ ዝገበረ ኣምላክ እግዚአብሔር እዚ ስርሑ እዚ ፈጺሙ ወዘንተ ኩሎ ነገረ ኩሉ ፈጺሙ ምስ ፈጸመ ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ተአምሩሁ ከመ እምድኅረ ክልኤ መዋኢል ይከውን ፋሲካ አንቱም ተመሃሮይ አንቱም ተኸተሉም ዘለኹም ደቀ መዛሙርተይ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ዶ ተስተውዕሉ ዘለኹም ኢልዎም እዚ ቅድመ ምዃኑ ወይ ህዝዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ወይ ሰቅልዎ እምበኣር ወዲ ሰብ ክሕዝዎ እዮም ሒዞም እውን ክሰቕልዎ እዮም ግዚኡ ይበፅሕ ኣሎ ግዚኡ ሕዚ እዩ በሎም ክሰቕልዎ እዮም ዝብል ዘሎ ኣርሒቑ እዩ ብዕብራውያን ልማድ ወይም በቲ ናይቲ ዓዲ ቋንቋ ኣርሒቕካ ምዝራብ ልማድ እዩ ክሕዙን እዮም ክሰቕሉን እዮም ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ሰሉስ እንተይልና ናብ ረቡዕ ካብ ረቡዕ እስካብ ሓሙስ ዘሎ እዩ እግዚአብሔር አምላክና ቀዲሙ እዚ ንደቀ መዛሙርቱ ብዘምህረሉ ሰዓትና ቅጽበት ወተማከሩ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ወሊቃናተ ህዝብ እቶም ጸሐፍቲ እቶም ንጽሒፊናት ዝብሉ እቶም ናይ ህዝቢ ፈላጣት ናይ ብኦሪት ዝገነኑ እቶም ብመስዋዕተ ኦሪት ዝደለቡ ንሳቶም ምኽሪ ጀመሩ በዛ ሰዓት እዚኣ ብበዓል ካብ ክንቀትሎ ኣቀዲምና ንቅተሎ ኢሎም ተማኺሮም ኣቀዲምና ማዕዚና ንቀትሎ ከመይ ጌርና ኢና ንሕዞ ከመይ ጌርና ኢና ካብ ገጸ ምድሪ ነጥፎ ኢሎም ተማኸሩ ዝተማኸሩሉ ቤት እውን ብናይ ቀያፋ ቤት እዩ ዘስሙ ቀያፋ ኣብ ናይ ቀያፋ ገዛ ኣትዮም መኺሮም እንታይ ኢሎም ንቅተሎ ዝብሉ ንግረፎ ዝብሉ ብሓሰት ንክሰሶ ዝብሉ ብሓሰት ኣብ ምድረ ገጽ ነጥፋዮ ዝብሉ እንታይ ስለ ዝገበረ ንዕውራን ብርሃን ስለ ዝኾነ ነቶም ዝጠመዩ ምግቢ ስለ ዝኾነ ነቶም ዝዓረቁ ልብሲ ስለ ዝኾነ ነቶም ዝተሰደዱ ተቐባሊ ስለ ዝኾነ ነቶም ዝሓመሙ መድሓኒት ስለ ዝኾነ 38 ዓመት ሙሉእ ኣብ ኣልጋ ወዲቑ ዝነበረ መጻጉዕ ስለ ዘተስአ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚርና ክነንብቦ ተለና ናይ ማርያምና ናይ ማርታ ሓዘን ናብ ደስታ ዝለወጠ አልዓዛር ጻ ኣፋ መቃብር አልዓዛር ካብ መቃብር ውፃእ ኢሉ ዝጸውዐ ስለ ዝጸውዐ ካብ ዝሞተ 4 መዓልቲ ዝኾኖ አልዓዛር ካብ መቃብር ስለ ዘተስአ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጽቡቕ ገበርና ይገበርና እቲ ዓለም እዚኣ ተቕርበልና እንተሃልዩ መከራ እዩ ክሕደት እዩ እዚ ዓለም እዚ ኣኽለኒ እንተዘይልና በተለይ በሃፍቲ ደረጃ ዘለና ዓበይቲ ብዓለም ደረጃ ተወዳደርቲ ዘለና እቲ ንሪኦ ንጭብጦ ዘለና ኩሉ ከንትኹም ዝኸውን ክንርዳእ ይግበአና ስለ ሓጢኣትና ክንሓስብ ይግበአና ዓለም ብኢዱ ከም እንቁላሊሕ ዝጨበጠ እግዚአብሔር ናብ መስቀል እንድሕር ደኣ ውዒሉ ናብ መስቀል ደኣ እንድሕር ወፂኡ እንድሕር ተፈሪድዎ እንድሕር ደኣ ተሰቒሉ ኣነና ንስኹም ደኣ እንታይ ክፍረደና ዝኸውን እውነተኛ ይኾናን ሓሰብቲ ክንኸውን ንኽእል ጻድቃናት ይኾናን ሓጢኣተኛ ክንከውን ንኽእል ዘለና ይኾናን ዘይብልና ክኸውን ይኽእል እና ስለ ኩሌና ብሓደ ንኽምሕረና እግዚአብሔር ዋጋ ክኸፍል ናብዚ ዓለም እዚ ክመጽእ እንተሎ እቲ ዝሰርሕዎ ዝኸደና እቲ ዝገደፈልና ሕጉ እቲ ዝገደፈልና ስርዓቱ ክንጥቀም ይግበአና ኣው ወለብዙሓን ኃጢአቶሙ ይደመስስ ውእቱ ናይ ብዙሓት ኃጢአት ክድምስስ ነፍሱ ንሞት ሕሊፉ ወሃበ አልዓዛር ካብ መቃብር ተስኢሉ ዘተስዐ ናይ ማርታና ናይ ማርያም ሓዘን ናብ ደስታ ዝቐየረ ጉሁቅትን ጎቢጣት ትኸድ ዝነበረት ን11 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረት ካብ ደም ነፃ ዘውፅእ እግዚአብሔር ኣምላክ
مسسب تحاوسا كتوعل كتحدر زجبرة مسسب كتقصر زجبرة أملاك فقد كون نصح ما تيوس شو منته فقيد الله تعالى مسخا نصح هيلو زفوس እግዚአብሔር መከራ قبلين تجبؤ النيرو خطأميين تجبؤ النيرو خصأميين تجبؤ النيرو أمنا يدشوا ماس بمرعى ترخيبو إتي أفيو تبركت كله ريحو زنبرة زقربوا وسينهم زنبرو دحرجن مسبارهم زقربوا وزرخبو إتي ناي مرعى جذب حواس بدستاز ملا أملاك كحزن كساقة خسقال أيجبوا النيرو أيهود جنزي فريدهم له أمو تناي مجرشة ساعات من يوزري أننا يوحنس ولا نقول وادنا قويتنا مداهتنا يسوع كريستوس بملك المساسلي أمنيرهم أيهود يفلتوا النيرهم بزحات سبات مقبرنا يفلتون يوم بزحات سبات لبي يولون يوم زقبروا اسم قويتنا مداهتنا يسوع كريستوس زقبروا أي فلتون يوم يقرب اللهم يلوم مسكال تسقيلوكو زتزاربو اسم بزي يأمر يقبروا زقبروا كوي فلتون قويتاي معري يقرب اللهم من دابله سلنا عقوم يصلي زنبركو زقبروا زي فلتو يوم تكريستوس زقبركو سلا زي فلتو يوم اتكريستوس غفل اللهم واقاكو سلا زي فلتو يوم اتزخبرهم أملاك اتي أبلعلنا زغمتهم أملاك مخانو أي تردوننا نساتهم لعل كبولسيا اتي لعلنا زحاب እግዚአብሔር تحتبيلهم كنبرو موكرو مو يهودا بدلالات هاب حواريات ترخيبولو يهودا بزمرحنا كل ነገር ክንፍጽም ይናበሉ ይሁዳ ገንዘቡ ተቀብሉ ናይ ገንዘብ ፍቅር ነይርዎሞ እታ 30 ወርቅ ሒዙ አነ خصعሞተለሁ አነ ሰላም ክብሎተለሁ ተጓይኹም ሓዝዎ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢሉ እንዳመርሐ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጸ ኩሉ ግዜ ይነግሮ ነይር ኢኹም ዘትሕዘውን ዘይሰሰ እክሊ አንሳ ሰኮናሁ ላይሌ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊትን ቀድሞ በትንቢት ተናገሩዎ ነይር እዩ እቲ ዝብ እንጀራይ ዝበልዕሲ እግረ ሰኮናው ናይ ክሕደት እግሩ ኣብልዕለይ ከልዕልዩ ምስቶም ኩፋአት ምስቶም ዝቅምዑ ምስቶም ገንዘብ ዝፈትቡ ምስኦም ኮይኑ ክመኽረለ እዩ ኢሉ ይነግሮ ነይር እዩ ሐዋርያት ውን መንዩ ኢሎም እስካብ ዝደናገጹ ይጥየው ነይሮም እዮም እና ይሁዳ ሕሊፉ ንክርስቶስ ሃቦ يبيلوم إيسوس لأردائه أنت يكونس يبيلوم إيسوس لأيهود كما سراكي مسايكم بيتي ليليت بزا ساعة زياء بزا سلمات زياء نمن تايد أخم ليبا مسيخوب حدا إيدكم سيفي حدا إيدكم بطري حدا إيدكم قومد حدا إيدكم شوتل حدا إيدكم تورحسكم نمن تايد مسيخوب يلوام كما سراكي مسايكم انتاي غير خولم تلو ملسي هابون እንዳዳፉ እንዳንገላቱ እንዳወቁ እንዳጻፍዑ ወሰደው ይሁዳ እዚ ሁሉ ይመልከት ነይሩ ይሁዳ ሁሉ ከመልከት ተሎ አነኮ በአምላክነቱ በኃይሉ ከመልጥዩ ይለየንበር በኦሪ ስርዓትኮ ጻድቅ ሰብ እንድሕረቅትልካ ከም ዝፍረዶ ይፈልጥ ይይሉ ብንዴት ወሲዱ ትቅርሺ ደብረዮ በተነው ንሕና እንደሊ ወሲድና ኣለና እስኻ ዝደለኻ ይወሲድካ ኣለኻ በዚ ሕዚ ዘራኸበና ነገር የለን ኢሎም ክርስቶስ ሒዞም ከሳቂዎ ሞከሩ መኪሮም ውን አይቀረዩን እስካ መስቀለው ጽዎ ናብ ሄሮድስና ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ ምንም ዝኽሰሰሉ ወንጀል አይተረኽበን ተኸሰሰሉ ዘለኻ መንገድ ትፈልጥ ደለኻ ትሰምዕ ደለኻ ክብለን ተሎ ጲላጦስ ስኺ ዝበለ ነዚዩ እቲ ሊቅ አባ ሕርያቆስ ኦ ላህም ዘይትየል በቀርኑ አብየት እንተ አይነት ለሐም እዩ በቀርኑ ዘይዋጋ خحردو خغفعو خدبدو انتلوس نمنتايو زي واغا يلو عندم بسلطانو خبلتليو እግዚአብሔር በስልጣኑና አይሁድ በደቂቃ መጥፋ ይخل ነይሩ ግን ዓለም ከድሕን ስለዝመጸ ዋጋ ከፍል ስለዝመጸ ዋጋ መخفالو ብቻ እዩ ዝሐስብና ዝምልከት ዝነበረ ሁሌና ዋጋ ክንከፍል ከለና ክርስቶስ ክንሐስበለና ጽቡቕ ክንገብርተለና ናይ ክርስቶስ ጽባቐ ንዓና ዝገበረልና ክነስተውዕለልና ወበግ ዘኢከሰተ አፉ ወዮ
انت عينت بقعيو كاب قطري هارور زدحنالو كاب ليت قري زدحنالو لبساي كغفون انتلو من تايو إلو زي الزارب تحانت بقعيو خبلون تلو تليق نيسوس كريستوسيو لبسو غفيفو لبسو تخافي لمو ترايزو انا وطوه تعينت تعقستيو ليق قدوس ياريد او تغست وارمو موت بانت فقر زي انا بصحس كلموت انت عينت فقر ايو سلنا انا فقرس اسكاموت بصحه تعينت چرنتيو انت عينت تعقستيو انت عينت رهرها ايو كل ነገር بيدو እንደሐለወስ ንምንታይ ዘይ በቃለው አብየት ትዕግስቱ ለወለ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ትዕግስቲ እንደይ በዝሕ በዚ ሰዓት እዚኮ ኣብ ጭንቅ ዘለና ሰባት እግዚአብሔር ወሪዱ ሁሉ ነገር ዝጠየቅና ይገብረልና እንደሊ ግን ከም አይኮነን ናይ እግዚአብሔር ትዕግስቱ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ድንቅ ስርሑ ዝገልጸሉ ብቻ መክተታልዩ ንሕና ዝግበና እቲ ንኽእሎ ክንገብር ብቻ እዩ እቲ ن40 ዓመት ሙሉ እንታብ እምኒ ማይውሒዙ ማይፍሲሱ ንእስራኤል ዝመገበ ዘስተየ ጸማይኩ ጸመአን خبልተሎ አይሕዝንን 40 ዓመት ሙሉ መና ካብ ደመና አውሪዱ ዝመገበ እግዚአብሔር بزيربحو بخفاعات بصحافت بأيهود تنبيت فصمت بزخونو اذا كله زي قفع خبصح انتلو بطعامي يزحزن انا سلنا يبزحات حاطئات نبسو حليفن موت هابا እግዚአብሔር አምላክና سلنا نخلو عالم كدحن نبسو نموت حليف زحابا بز وقت زي بز حز ساعاتيو አይጋር እላ አንሶ ሰዋ ውስተ ገነት እፎተ ቀነዋ በቅንዋ ተመስቀል አብየቱ አብየት ናይ እግዚአብሔር እግሪ በገነት ተመላለሳ አዳም ዝደለያ እንዴት በመስቀል ከስቀላ በመስማር ከወጋ አላ እዚ እጽውብ ድንቅ እዩ ኦ አይዳው ለለሃካሁ ለአዳም አዳም ዘፈጠራ አእዳው خمي بمسمار خوغا خالا نهدغ አይምሮ ለእግዚአብሔር ዕውቀት ለእግዚአብሔር ንግደፍ ጸማይኩ እዚ ሁሉ ዝገበረ አምላክ እዚ ሲ መከራን ምንታይ በዝሖ እንዳበለ እትሊቅ የጋልን እንዳበለ ይመራመር ናይ እግዚአብሔር ትዕግስቱ ወያሪኤዮ ብርሃነ ወያጸድቆ ለጻድቅ ነትጻድቅ ከጽድቅ ነተሐጢያተኛውን ከድህን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም እዚ መጽኡ መከራ ዝቀበለሉ ዝጸምአሉ አይሁድ ክንዲ ዘኹለስኩ ዝተነኸስኩ ይብሉ ወለድና ጊዜ ዘሃቦ አምሐምስ እምኒ ሰብር ከምት ዝብሉ ወለድና ጊዜ ያረኺቦም እዮምሞ ነቲ ጊዜ ዝውስን ነቲ ዘመን ዝውስን አምላክ በትናቶም እቅድ ታምድረገጽ ከጥፍዎ እቲ ተንኮሎም ትስርሖም ከይግለጽ ኣብ መቃብር ክደፍንዎ ሞከሩ ግን ይኸኣሉን ሰለስተ መዓልቲ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ይቀርየን ቢዮሴፍና በኒቆዲሞስ በኽብሪ ተገኒዙ ናብ መቃብር ወሪዱ በአካለ ነፍስ ናብ ሲኦል ወሪዱ በስጋ ናብ መቃብር ወሪዱ ነብሳት ካብ ሲኦል ማሪኹ ናብ ገነት አውሪሱ እንደገና ተሲኡ ነሐዋርያት ዘጽናዕና አምላክ እዩ ናትና አምላክስ ናይቶም ጸላእት ስራሐ ግን ሪኢና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ደግሞ ተመልኪትና ሕዋተይ ካውዚ ክንመልከቶ ዝግበአና እግዚአብሔር ስለ ዓለም ኃጢአት ይሉ ነፍሱን ሞት ሕሊፉ ዝሃበ እግዚአብሔር ብቻ እዩ እግዚአብሔር መድኃኒትና እዩ እግዚአብሔር መጋቢና እዩ ንሞት ሓላሊፉ ዝተወሃበ ካሊ የለን ስለ ዓለም ንሱ በይኑ ተሰቀለ ስለ ዓለም ንሱ በይኑ ስጉ ቆረሰ ስለ ዓለም ንሱ በይኑ ደሙ አፍሰሰ በደሙ እታ ምድሪ አጽናዓ በደሙ ኃጢአትና ሓጸበልና በዝቆረሶ ስጉ ንሕና ብሙሉእና ጸገብና አህዋትና ወለድና ካውዚ ክንመሃር ዝግበአና
تابتن بيتا إساياس معراف 53 تاو قصري 11 ጀሚሩ ከተንብብዎ እንተለኹም ነቲ ጻድቅ ከጽድቅ ነቲ ኃጢአተኛ ውን ከድሕን ስለ ብዙሓት ኃጢአት ክድምስስ ሓደ ንሱ በይኑ ነብሱ ሕሊፉ ንሞት ዝሃበ ሓደ ንሱ በይኑ እንተይበደለ በርባን ተፈቲሑ ንሱ ተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እዩ እሞ ካውዚ ክንምሃሮ ዝግበአና እታ ዓለም ክትፈርደልና እንተላ እታ ዓለም ክትገፈዐልና እንተላ እቶም ሓሰውቲ بحبار نزحلف نجر عندنا تفتيرهم سقاينا مكره خبص نعلنا نطلعو كاب هاي مانتنا نخين وص إن كاب ملكام سرحنا نخين وص إن تاب عمل خوتنا كاب عمل خوت أجزاء كين رحق إن كاب مسجانا خين رحق إن تاب أجزاء مختال خين رحق أجزاء أملاكنا نخلينا بركاته كل جزء الأغلنا بروحنا بقرب زلهم إنقا عبز حنا عبز حكم سو من حمامات كن حسب نتلنا عب مسكال زتخنا ونا نايم بيتاكنا يقدس دنجل ماريام بخيات ناي يوحنس ولا نقول قوار بخيات خن حسب يقبلنا ناي قويتانا ناي مدحنتنا ناي يسوس كريستوس مكرا حاسبنا خن قورز قبلنا ناي صدق اسرح سريحنا كلنا تعزي تحلف من قسط السمايات نخن ورس እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀደልና ሰላም እግዚአብሔር ምስኩል ለና ይሁን